الله أكبر 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 आपका आवाज़ का लेवल ऊपर हो रहा है, खैर चढ़ा जाएगा। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप सुनो। الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر समझ आया الله أكبر الله أكبر الله أكبر ये चीज़ सीखनी है, ठीक है ना। अब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله जानदार आवाज़ निकलनी चाहिए। मरियम यही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله समझ आया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا दोबारा सुनो अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह पहला أشهد أن لا إله إلا الله अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله बोलना मत पूरा होना चाहिए अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह أشهد أن محمدا رسول الله आप लोग इसको जोल भी दे सकते हो, लेकिन हम लोग इब्तिदाई है, ठीक है, सिखाने के वास्ते अभी फ़िलहाल इतना ही सही है। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدر رسول الله حي على الصلاة هنا حي على الصلاة حي على الصلاة वैसे ही चलेगा जिस तरीके से हमने अल्लाह को दूसरा पढ़ा था। अब दूसरा है हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह समझ आया?
पहला वाला देखो, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर